أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أمبي سلام بلا جلون كرامة الله كوفوني سلام يا فولي نوي السلام عليكم ورحمة الله abalmake adenke anauka kalandindo amara sila fransi ambadion amanga kisa kitabu nofetugula ka bima samedi le 19 juin 2021 hasibu karemu dinu ama jofen bisaba ani kelenana no volume 31 ambadeu anye kisa embla yoromi sigi temeni ni ala sona insha Allah bi amina tay aklu garjiga managa mi yobina daw kloka ambadeu manami hasibu karimu dinu Allahu ta'ala ka kishini Allahu ta'ala ka tanga o kofe ni dokonina ku yalla yini ka shilatunu ka kan nafolo ndaraki kan nafolo ku tay kana ngalon tige awolo baye ko surku ya mine ni Allahu ta'ala e bodadi amafwa ni sauka mazamzo tara nyonye dinge kono sanchama ni sauka mazamzo e balukia ka kisan lakali aye mbadun o kofe ala nana sira nɔgɔya ye n'a bɔra ka na ka dugu la mana min n'a nana ka dugu la n'a ba kelen ka ɲɔgɔn ye a bali kojugu musokɔrɔba la o kirina u kɛlen ka jiw sirisira ɲɛda kan n'a ɲɛma tigɛra hasibu karamu dinu n'a ba n'a muso n'a ka denbaya tɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka sigi ka masala du kɛnɛ ma sufɛ kɔni sabu a nana ka don ka bɛn sufɛla enfant de ma sutura kɔni na kɔni mbadenw a ka musokɔrɔba ye ɲininkali tɛngu a la k'a fɔ ko hasibu karimu dinu e ka kow kɛra cogo di i ni dɔgɔɲinaw cɛ kɔni a y'i makun sanga jan a ba ko a ma ko kuma nege t'i la wande a ko tɛ n ba n bɛ ka miiri de a ye kuma ta o la bagangɛrɛw ye janfa min kɛ a la a ka di dingɛ yelen kɔfɛ ka banga juru jigin a nɔfɛ di bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔfɛ dingɛ kɔnɔ k'a layɛlɛ ka taa k'a to n'a jigi tigɛlen bunteni bɔra kogo la ka bi a y'o yɔrɔ sɔgɔbɛ ka da ye i n'a fɔ fenêtre jate a donn'o kɔnɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ saw ka palais kɔnɔ n badenw a donna kisa ninnu na k'u bɛɛ lajɛlen lakali a woloba n'a furumuso n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye an ye kisa in bila o yɔrɔ in de la woloba ko a ma k'u seginna ka na fɔ ne ɲɛna de ko suruku de ye du u ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na n den anw kɔni dara la anw y'i ka tile 3 saraka bɔ ani ka tile 7 saraka ani ka tile 40 saraka anw y'u bɛɛ lajɛlen bɔ sabu an danganiyara ko ye diɲɛ fara ɲɔgɔn ɲa anw yɛrɛ kun ɲina ni kɔ koyi n badenw kisa in jɔra ye an bɛna ta ye su na i tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye i bɛn'o mɛn nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛdenw an bɛ taga ɲini Allahu ta'ala fɛ ka bɔ iblisa laɲiniw n'a a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma Allahu ta'ala ko suratul yasin kɔnɔna la a ko ya bani adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin Allah ko adamadenw a kana sitanɛ labato a b'aw labatoli min kɛ ni Ala kotali ye dɛ a kana tugu sitanɛ kɔ a k'a dɔn sitanɛ kɛra aw jugu ye jugu min kɛ juguya bangenen don a dogolen tɛ fiyewu n badenw juguya ale de bɛ dɔgɔya se adamadennin ma ka lebu s'i ma ka malo s'i ma ka halaki se i ma ka labanko tiɲɛ
juguya de bɛ nin bɛ se adamadenni ma wa foyi t'i bila la ni Ibilisa tɛ o sitanɛ kelen in mbadenw jahanama kɔnɔ tribuni bɛna gosi a bɛn'i jɔ tribuni sanfɛ jahanama kɔnɔ lahara don ala kana an y'a jama la an n'an zuruyaw ani silamɛ ɲuman si a b'a kanto jahanamadenw ma o b'a sɔrɔ o bɛ k'a jalaki e de y'an bila jɛnɛyaw la e de y'an bila suyɛniw na e de y'an bila sinjitigɛw la e de y'an bila sobiyetaw la e de y'an bila an ka gulɔw min e de y'an bila an ka mɛsi ni minijibu don e de ko an kana disabiri k'an to diɲɛ na o de sababu y'an se yan aha e de ko an kana baya kɛ ko baya ko tɛ tiɲɛ ye maa bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i ma baya kɛ e de nana nin fɔ an tulo kɔrɔ o kuma an b'a ɲini ala fɛ ɲangata minnu b'an kan ala k'o ɲɔgɔnna miliyari 1 da i kan Ibilisa b'a fɔ aw jahanamadenw jahanamaden bɛɛ b'i kɛ sewu jahanamaden bɛɛ b'i kɛ sewu a b'a fɔ a y'aw yɛrɛkun jalaki bi a kana ne sitanɛ jalaki ala ka kiraw nabi ɲumanw waajulikɛla sɛbɛ a seyidi sherifu usumani madani hayidara n'a ka denbaya ɲɔgɔnnaw nana aw ma ka wele ka bila alaw tala ka siratigɛ tilennen kan ka tiɲɛ o yira aw la ne ye ngalon masiri aw ɲɛna k'aw wele k'aw bila ngalon sira kan a sɔnna ka tugu ne kɔ o kuma a y'aw yɛrɛkun de jalaki a kana ne jalaki a ye sabali a ka tasuma jenini kan ne Ibilisa yɛrɛ bɛ sabali n ka ɲangata kan cɛpɔrɔ n badenw ka ko an seli ye n ye kunnandi de ye mɔgɔ ye min ye tiɲɛ dɔn ka tugu a la ka nkalon dɔn k'i kɔ don ka bɔ nkalon na tiɲɛ ala y'a dɔnniya di ni bɛɛ ma wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ aha an ye ni bɛɛ lajɛlen la dɔnniya ɲuman ani juguman na ni tigi bɛ se k'a tugu de nka a b'a dɔn a bɛ min na n'a ka ɲi walima n'a ma ɲi badenw tanga ɲininen kɔfɛ alahu taala fɛ ka bɔ Ibilisa laɲiniw n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma aha Bismillahirrahmanirrahim. an y'an sinsin ni alahu taala tɔgɔ barikama ye masa min ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ye ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye sabu mumuni bilahiw de kelen bɛ lahara ta in sɔrɔ lahara ta in kɛrɛnkɛrɛnna mumuniw de ye minnu ye jɛnɛya setuw ye k'a to yen ka sinjitigɛ setuw ye k'a to yen ka minijipu setuw ye k'a to yen ka produit setuw ye k'a to yen ka sobiyeta setu u ye k'a to yen ka jɛ bɔ deniw kɔ ala kama k'u yɛrɛ di ala ma ka sira ala ɲɛ gindo ni bange la rahimi olu de ye ala k'an y'a jamaw la nam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. o kɔfɛ an badenw an bɛ seli kira laban kan an bɛ seli nabi ɲuman laban kan katimi nabiyina imamil mursalina n badenw seydul kawnini seydil bashari an bɛ seli a kan danfɛnw bɛɛ lajɛlen na sɔn kayirama kɔni aha ni Muhammadu min na sɔn jungo kun tɛ Alahu Taala kun tɛ diɲɛ da lahara kun datɔ tɛ ala fɛ o ka ku i fɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ n'aw bɛ ne ala fɛ a ye tugu kira kɔ a k'a labato n'o kɛra ne ala yɛrɛ b'aw kɔnɔ o la i bɛna ye ya ko kira ni an tɛ kelen ye kisi ni nɛɛma b'a ma a ka fusa an ye a ka bon an ye a ka di ala ye ka tɛmɛ an kan wa an kunna yɛrɛ ti jan n'an ma tugu a kɔ k'a n'a somɔgɔw kanu an selila n'a so dunge sanumanw kan ah Asib, sache que maintenant, ce sont des gros commerçants qui ont des propriétés et des boutiques. badenw bamananw ko fitiriwale ye kafiri ye a sɔnfɛn ye fini ye n'o farala a hakili bɛ jigin fini dibaga la ala kana an kɛ fitiriwale ye an bɛ dugawu kɛ an ka kayi duuruhi ye an bɛ dugawu kɛ jaddoho nasril haqi bil haqi ye an bɛ dugawu kɛ fa'alul khairiyati ye an bɛ dugawu kɛ baharul bohori ye an badenw a seyidi sherifu usumani madani hayidara a n'a ka denbaya an y'u kalifa ala la masa min ta ka jɔni ka kalifa tiɲɛ ala k'u mɛn an ɲɛ ala kana an kɛ kɔmɔgɔ jugu ye
ala kanange nafigi ala kanange kafiri ala kanange kosigi magaye anyu kanu jinya kona chogomi kanu ala kalaban janatul firdaus kuno bijai mustafa sallallahu ala nabi manami ni hasibu karimu dinu ana wolo babe ni masala nuna mbadeun hasibu karimu dinu ye kisa nyefa baye kumami akomba 10,000 sorola ne de didingai masonga dankele mangani anyuma kama komne nul de tra doko yini rola nyu bela jelen wele kana ngwala ye here kanyi nganga dimbo angana di fere anafolo ne hasibu karimu dinu tadu ngambi dodi umala ngangu maulu de kana ni die dugu kono ne bi to di dinge kerefe u kana na jamfa nga labana u jamfa kile namba nsoro kama kunde kana sika fiu uyui ko di inde fere kakena fulutiki bawi butiki dabakana ba bebulu a bekera commerçant import export yebi anga dugu na anga jamana na lamini na bi na fuluti mashi ku boy ka dina fulula nsokoroba ini fo hasibu karimu dinu nga ere kunyeni ndo sabo abado die na fuluwe wati la kwa dugu la kwani nam. Mais chaque jour, ils me rapportent à manger et à boire. Ils n'ont jamais cessé de le faire. Nzoroba ko hasibu karimu dinu uyi jamfa kan na fuluwe nku taye chendu unana fonera ninyana ere kisara nga ukera nyumando na edoniu sabu dungudu kliokli shuushu ujole menene ni furumuso ka baloye ananga jikoni uyo bo nu nyonche ni donra na bi shini domina nae depuis tununa domi nu nana ki fatura foko na se bima ni asan jamai ama kunwa mami no ko ufe kwani ujora nanga baloye ujora nanga ji nam. Tu iras les rendre visite demain pour leur faire savoir que je suis revenu de voyage. Hasibu karimu dinu ko awolobama ko mbamba nyini fe shini ekati senjo ulakui ikata fuye ko ne kumbe dugu tamina ko nana Invite-les à venir me saluer. Akono karamba ibikla ka nyinu fe akono hasibu karimu dinu ku mako ladala ni duna nana dugule kanga nafo kono ko ku kana mfo ko nana ka duna njala kui nam. De bon matin, le maire s'est rendu chez chacun des boucherons et leur annonça la nouvelle. Mbado dugu jerani hasibu karimu dinu wolo banye fajiri seli ka ba nzoroba nyuma nye disabira kuna abora hasibu karimu dinu ni munu kume dogo nyini na nyongo fe nu ya jamfa nu bekara butiki tigu ye ubuka butiku daile ermina o wati kumu kwa butiku manja nyongo na bebe suku bakono nsokoroba mana tama mana se minga butiki dala mana foli doma awafo kibaru dunga meyo ndafye awafo ne ba mumbe abafo hasibu karimu dinu nana kuyi wako kaba nyini fe ikana kani da ka tare aka foliu ke aka masala ka fomanima nam. Ils blêmirent en apprenant le retour de Hasib. Ako hasibu karimu dinu nali awolo bamanu fo commerçant in kilinyo dogo nyina nu yelemane ka ke commerçant eza o jabitike ninga hagli mawo sabu lu bulo hasibu karimu dinu sara amena ni ko bane ni laharate sa ni hasibu karimu dinu te nyonye oluka nafolo ko gino bo lu re dama de nyonche ulu kale ku chien kut na fenfo mayala nga hasibu karimu dinu naliko kuma mana fo minyi o jabitike o farkanshi biche o nyeda bije nam. Mais chacun d'eux répondirent oui à l'invitation. Nga u bela jelen ko musokoroba ere bunya kama ki ba fu idenge ni ala sona shini shufe amina afu nam. Chacun lui remit pour son fils un vêtement de soie brodé en or. Mbadeo hasibu karimu dinu wolo ba mawuli commerçant nu na bora doka butiki la abita doka butiki la na bora doka butiki la abita doka butiki la na bora doka butiki la abita doka butiki la
kibara menen ko fo fe o bela jelen willa sisan u ka fini dibaju fini daglemba munun kumbe nu burjoli me sanu jiwla u yolu kelengelen di musokoroba ma kanolu di hasimu karmu dinuma ka bismillah noy nam. La vieille femme s'est retournée chez elle. Hasimu karmu dinu ka musokoroba segina ninga bo commerçant nun ka sukuba la sa ko boutique dawla a denge ka ci la se yoro la mbadeun anana sokono. Ah! Donna les vêtements à Assib et l'avisa de la visite des boucherons pour le lendemain. Mbadeo amauli fiu fini munundira ma dogonina nunfe ayu bela jeleni hasimu karum dinuma. Ah, kuko kiki bismillah ni fini nungoni ko kafiende ko shini chauffeur kubina fulila. Nam! Les boucherons se sont réunis pendant ce temps-là avec quelques commerçants pour décider de ce qu'ils devaient faire à l'égard de Assib. Mbadeu manami ni hasibu karum dinu kam soroba ya kodo. Commerçant o hakili wule jatikele. Uye réunion provoqué ou farla nyanga kanya hakili la nyini ameni nge chokodi. Din kunya le tadi. Wanya jamfa koi. Anga nafolo koni nyanambolo wangu njole mena bana mzoe. Ngamba ke chokodi. Aha. Domona pumata. Obi hakili nafo. Dorebe pumata oba hakili nafo. Nam! L'assemblée convient que chacun avait à lui rendre la moitié de ses biens et de ses serviteurs. Umauli fio fula diriyara ni wati ya soro adamadiya ma yelemandinga ke bakanya ebi. Mbadon ni nya soro dambe doni be ani yere doni. Uko haywa. Angoni anga diu fere anye commerce ke commerce jarambulo ambe milio chama soro bi. Nganga nafulo sababu ya lede. Okuma ambe la jelen kanga nafulo klaflai. Anga klanche ufaranyonga anga to dama. Aha, angu ya la yini ka jamfa. Akato jamfa la ngani ala mogodi ala yere de yabo ukoni hakil na nyumay u benoka nafulu tiki kelengele be kan nafulu klanche takana uyo faranyonga duguje chauffeur uyu nyeshi hasibu karmu dinu kasola no nafulu mukubani. Ah! Le lendemain, ils se rendit tous ensemble chez lui. U bela jele jama kelim ma kelim motoko Fenfe kume dogonyi na ni fenfe kume dido ni la kana dugu kono no sembe jamfa la. A bela jelen dafale nyira keneka. Hasimu karundu nuka dugu kono koni. Nam! Le saluèrent, le baissèrent ses mains et lui firent donner la moitié de leur fortune. Ou donner manami mbadeon ou ye foli ke ou bismillah la ou donna ou bela jele kungolo kumashulile ou kungolo brile ou ni hasimu karundu nyogon fu. Ah! Uka jamfa bara chile ukungoni fulu ko fa uyusiki hasimu karundunu ayake ina fofui. Nam! Chacun donna la moitié de sa fortune à Assib. Ubela jelena nanuka nafolo klanche ka di hasibu karundunu maninga foka daka neka nafolo klanche ni neka nafolo klanche ni neka nafolo klanche ni nyo dima sabu nafolo ni sababu ye ede anyi jamfa ala yi wasanka. Ya Rabbi ala kanan karama wasani fe anjugu ka femi ala ja. Nam! Accepte cela, dit-il. Uko wajibu karmundinu amba yini fe anyanga nafulo klanche mindima ika hinana ika yafama ika sabali iko minanye. Nam! Assib accepta leur geste en disant: Hasimu karmundinu yi tega doka nafulo koro nafulo minato ayikanduma. Ne revenons pas sur le passé, tout cela était voulu par Dieu et rien ne peut contraire sa volonté. Ako au kana yira deku. Min temena o temena aka nafolo nu koma yere ya bon dina na ngani ala kana na iso ne kuntina drame kili nyina wala nimba la achina afamu abina kamyana ko ndimine do walma mina tanaw ye kirisola nga pour ka khadala ko ne ya fara ay min dia nyomine nga mbanyi na fa nga teme nga tiria na nga mo ya fe anga mpa temenenka kuma kana boda akana bonere da kafodu kuno mokowe. Nam! Un boucheron proposa de se promener en ville et ira ensuite dans un hammam. Okelen kumanami dogonyini na inkelengo hasimu karmu dinuma. Akoye fomana duguma dugu yelemane kofe. Okuma iti nyama wa ika tukano fe anga bo anga ta nyala dugu kono. Nanklara yala la anga ta hammam na anga ta ko ni nganje. Aha, ifomana hammam hasimu karmu dinu.
nam J'ai malheureusement juré de ne jamais rentrer au hammam. hasibu karamudinu ko o dogonin na ma akwala ki sara i ka invitation na nga ne yɛrɛ de ye layidu ta n yɛrɛ kan kale n tɛna taa ko hamamu na bilen Un autre proposa allons donc chez l'un d'entre nous pour dîner et passer la soirée. o kɛlen kumana min dɔgɔɲini na kelen ko ayiwa ni hamamu taga ni gɛlɛya b'o la hasibu o kuma an ka taa an dɔla kelen fɛ yen an ka minfɛn dumanw ɲini an ka dumuni dumanw kɛ an ka nkɔnifɔla ɲɛnɛmaw wele u kana fɔli duman kɛ dɔnkɛlamusow kana dɔ kɛ an ka nafolo damu ta nam Bien volontiers, il répondit assez. o kɛlen kumana min ye hasibu karamudinu ko ye ka nin hakilina in bi bɛn ni hakilina ye hakilina ɲuman ye baara ka kɛ nin kan Pendant toutes les semaines qui suivaient, Hasib reçut l'un chez l'autre parmi les commerçants. n badenw u ma wuli fiyewu u y'a daminɛ o su la fo ka taa se su wɛrɛ ma su o su u bɛ taa commerçant kelen fɛ n'o ye dɔgɔɲinina kelen ye o bɛ invitation organiser sogow bɛ wɔrɔti dumuni dilanw dumanw bɛ dilan fɔlikɛla min ni min tɛ kelen ye o bɛ wele o bɛ n'u nisɔndiya nam. Il était maintenant à la tête de biens de propriété et de boutiques. n badenw hasibu karamudinu kɛra nafolotigi ye min ka nafolo ka ca ka tɛmɛ bɛɛ kan sabu nafolotigi bɛɛ lajɛlen n'o ye dɔgɔɲinina bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ 7 bɛɛ lajɛlen y'i ka nafolo kilancɛ ta ka d'a ma a kɛra dugu kɔnɔ nafolotigi ye min ka nafolotigiya ka bon ni bɛɛ ta ye a kɛra dugu kɔnɔ setigi ye a kɛra dugu maaba ye a kɛra dugu kɔnɔ maa dawulama ye bolo bɛ si min na kunkolo bɛ si la ye maaw b'a bonya parce que fɛn b'a kun nam. Les marchands de la ville venaient lui tenir compagnie et il leur fit les récits de toutes ses aventures. n badenw dugu kɔnɔ commerçant misɛnmanin minnu bɛ yen n'olu bɛna gorosi sugu fɛ yen ka na u ka jagofɛnw ta ye olu ma wuli ni dɔ nana u bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na u bɛna jagofɛnw ta hasibu karamudinu bolo ka taa dafa duguw la hasibu karamudinu ma wuli fiyewu fo a ye kabako minnu ye n'olu la ka la fɛ sa u ka masamuso fɛ dingɛ kɔnɔ n'olu la ka la ye sa u ka masamuso fɛ a b'olu lakali dɔɔni commerçant misɛnmaninw ye. Il faisait partie maintenant des notables. n badenw hasibu karamudinu a mankutu cɛrina dugu n'a dafɛ dugu genjɛw fɛ kɔrɔ ni tilebi bani ni baba bɛɛ lajɛlen ko hasibu karamudinu k'a kɛra dɔnniba hakika ye k'a bɛ fɛnw fɔ de b'a la k'i da i ma fɛn min mɛn a ye bonya sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ka dawula sɔrɔ a ye jolimanda sɔrɔ a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔw y'a kanu mɔgɔw y'a masurunya mɔgɔw kanu n badenw dawula a bɛ adamaden su imam aliyu kote karamalahu wajaha dulɔ bɛ maa su nafolo bɛ adamadennin su dɔnni fɛnɛ bɛ mɔgɔ su nafolo ka di maa caman ye n'i ye nafolo d'a ma a tɛ se nafolo ka suli kɔrɔ a bɛ fɛn kɛ a man ka min kɛ a bɛ fɛn fɔ a man ka min fɔ nka hasibu karamudinu a ma yɛlɛma nam. Le temps s'écoula. n badenw waati ma wuli fiyewu fo a bɛ tɛmɛ duguw bi jɛ suw bi ko tilew bi bɔ olu bɛ bin kalow bi jɔ waati tora a bɛ taa fo waati caman nana tɛmɛ nam. Un beau jour qu'il se promenait dans la rue de la ville. hasibu karamudinu wulila don dɔ la a bɛ ka yaala dugu kɔnɔ komi a famana dugu kɔnɔna ma kosɛbɛ a bɛ k'i senna yaala dugu kɔnɔna la ka yɔrɔw lajɛ ka miiri ni ka tasi nam. Il vit à passer devant un hammam dont il connaissait le propriétaire. a y'i t'o la fo a nana tɛmɛ hamamu dɔ la an ye hamamu f'i ɲɛna jikalanso a nana se o jikalanso in ma a y'i jɔ da la k'o tigi fo o kun y'a dɔnbaa kɔrɔ ye nam. Fais-moi le plaisir d'entrer. o jikalanso in n'o hamamu ye o tigilamɔgɔ in ko hasibu karamudinu ma a ko n terikɛ ala kana ni ɲuman ye e ne famana koyi anw bɛɛ kun bolo k'e sara o de fɔra n ye k'i sara ko suruku y'i minɛ o kuma ni ala nana ni ɲuman ye n b'i deli sa do hasimu dinu do hamamu kɔnɔ do jikalanso la sa ne yɛrɛ de ye o bɔ ŋaniya la e ka don teriya min b'an cɛ o kɔrɔlen n bɛ fɛ k'o kurakuraya nam. Je te ferai donner un bon massage et organiser une petite réception pour toi. a ko hasibu karamudinu do hamamu kɔnɔ do jikalanso la na mɔgɔw bila masaji kɛla warinaw bɛ n bolo yan n'i ma se ko ɲuman k'i farikolo bɔ ɲɔgɔn na o kɔfɛ n'u bila
u na dumuni dumanw fara ɲɔgɔn kan yiridenw na fara ɲɔgɔn kan dɔnkɛlaw nana dɔ kɛ i ka hakɛ la nin ye teriya o y'a kubayatɔ ye n balimaw nin y'aw tulo garisɛgɛ ye